Hey, jumpa lagi bersama saya Haji Lubis, dan kali ini di depan saya ada big box yang bertuliskan Tamron, dan saya bersama dengan murid saya Zion Emmanuel from Nigeria, dan kita akan buka sesaat lagi. Know what it is? This is big lens, man. Look at this. Okay, so this is 70 to 200 lens. Oke, ini adalah lensa 70 sampai 200 mm f2.8 fix, dan bisa dilihat di sini ada DI yang mana penjelasannya ini adalah untuk full frame camera. VC, it says VC, dan VC ini adalah vibration compensation. You know, it's like a vibration reduction in Nikon or image stabilizer in Canon. Oh, okay. You know, it's to reduce the brightness. the vibration, so it's not shaking. Dan ada USD. You know what USD? No. No, you know USD? USD is getting high now. Duh. Oh, it's US dollar. No. This is ultrasonic silent drive, so it's silent and it's also fast for focusing. Yeah, for the autofocus. G2 means the generation 2. So this is the new generation that improved from old generation, from the outlook and also from inside of the lens. Oh, cool. Yeah. So have you seen the old generation? Yeah, I did. You did. Oh, okay. So okay, what camera do you use? Nikon 2. Okay. Love Nikon, ya? Yeah. Okay, so ini ada garansi dari Tamron Indonesia 1+2, ya, dan ini didistribusi oleh PT HALODATA Indonesia, dan memberikan garansi 1 tahun plus 2 tahun. So 1+2 warranty. Yeah, from Tamron Indonesia. Okay, well, let's check it out inside. Yeah, okay. Nah, kita lihat dalamnya. Warranty card. Yeah, ada warranty card. Yeah. Make sure you have this. If you wanna, you have to keep it, and if you wanna claim the warranty, you have to keep this card. Yeah. The manual book. Yeah. You have to read this. Go through it so you know your options. Yes, of course. Dan ada pouch, lens pouch. Camera pouch. Yeah, it comes with the pouch. That's cool. And it says Tamron. Oh. Yeah, beautiful pouch. Yeah, beautiful. Okay. The lens, and it's covered with the plastic. Okay, let me put it here, this one away. Do you think it's heavy? Okay, let's check it out. Okay, ini ada lens hood, ya, lens hood yang bisa di attach di lensanya. Dan kita lihat the lens. Yeah, there you go. There it is. Massive. Nice impression. Bold. Solid black, premium look, and this is beautiful, man. Very cool. Yeah, The buttons, everything. this is good. Yeah, the look is good. I like the look. Very cool. Yeah, very superb. What do you think? Really. Yeah. Okay. So we'll see what's in there. Okay. Can't wait. Dan ini ada AF dan manual mode. Ya, dan ada VC, whether we can put it off or put it on, ya. Dan VC di lensa ini terdiri dari 3. Ini bedanya dengan lensa-lensa lain, karena memang ini fungsinya banyak sekali, karena memang ada zoom sampai di 200 mm. Ada VC 1, VC 2, VC 3. VC 1 itu adalah untuk pergetaran yang
yang pergerakan yang biasa saja, dan VC 2 itu adalah untuk panning, dan yang ketiga untuk sports. Jadi tingkatannya semakin tinggi angkanya akan semakin kuat vibration compensationnya. So dikasih pilihan seperti itu ya. Dan kemudian ada ring metal yang untuk kelihatan lebih premium. You like this metal ring? Yeah, nice ya. Okay, ada rubber seal. Yeah, it's got a rubber seal for weather seal. Yeah, to cover from the weather. Yeah, that's nice. Metal mount. Yeah, dan ini dari putaran ringnya ini luar biasa bagus sekali ya. So it's really good. Yeah, the ring is good. Yeah, rubber ringnya that's good. Okay, dan diameter dari lensa ini adalah 77 mm. Ya, saya lihat. Nah, kita coba masukkan ini ke dalam kamera saya. Seperti apa nanti looknya. There it is. Wow, is it good? Massive. This is nice. So we'll put this lens hood. Okay. Nah, kita coba masukkan lens hoodnya. There you go. That's huge. This is nice. Yeah. The collar. Let's get the collar. And the collar with this new generation comes with the sort of a slot plate for the tripod. Dan ini ada khusus untuk generasi ini ada slot untuk tripod. Saya nggak tahu ini tripod buat yang mana, tapi tetap diberikan screw di bawahnya supaya bisa masuk ke plate yang lain. Oke, so seperti ini bentuknya dan beautiful. So nanti kita akan coba ya review lagi bagaimana kualitas dari lensa ini, bagaimana performnya, bagaimana image qualitynya, dan juga autofocus, secepat apa autofocusnya, dan we gonna shoot Zion in the portraits with this lens. Ya, nanti kita akan coba nanti with Zion. Okay, so what do you think about this lens? I just can't wait to see what's inside. Okay, sure. So you wanna buy it? Definitely. You buy 2 and 1 for me. So I got 2. Okay, so well we shoot everyone, yeah. So nanti kita akan shoot dan kita akan tunjukkan nanti review di video selanjutnya lebih detail lagi. Okay, so sampai jumpa. Cheers. Peace.